जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश सीमा तक तीस्ता नदी पर येलो अलर्ट जारी। जलपाईगुड़ी से बांग्लादेश सीमा तक तीस्ता नदी पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को जलपाईगुड़ी सिंचाई विभाग ने जलपाईगुड़ी सिंचाई भवन में आधिकारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया है। अलीपुरद्वार, कूच बिहार, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी सहित कुल 10 स्थानों पर बारिश दर्ज की गई है और 24 घंटे के लिए तीस्ता, कालजानी, जलढाका और अन्य पहाड़ी नदियों के जल स्तर को मापा गया है। दूसरी ओर पिछले 24 घंटों में जलपाईगुड़ी और अन्य स्थानों पर हुई बारिश के नतीजे बताते हैं कि बानरहाट में सबसे अधिक 62.0 मिलीमीटर बारिश हुई। इस बीच मानसून की पहली बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने पहले ही जलपाईगुड़ी जिले में तीस्ता नदी के किनारे के कई गांवों से लोगों को सुरक्षित आश्रयों में पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसके अलावा भूटान और पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाले मुख्य मार्गों में से एक एशियाई राजमार्ग 48 पर स्थित गेरगेंडा पुल का हिस्सा जल भराव के कारण ढह गया और शनिवार रात से यातायात बंद है। जलपाईगुड़ी समेत उत्तर बंगाल ने रविवार को वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से भूटान और पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क बनाए रखा। सिंचाई विभाग ने जलपाईगुड़ी के दमहानी से बांग्लादेश सीमा तक तीस्ता नदी पर शनिवार रात को जारी किए गए लाल खतरे के संकेत को बढ़ा दिया है और रविवार को पीले चेतावनी संकेत को बरकरार रखा गया है। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। মেকলিগঞ্জ পর্যন্ত সেখানেও সিগন্যাল ইম্পোজ হয়েছে, সেটা কার্যকর রয়েছে এখন। সেটা আমাদের এই মুহূর্তে কি আছে, উঠেও হয়ে গেছে। দমনি টু মেকলিগঞ্জ মানে আপার ডিস্টটা, যেটা দমনি টু মেকলিগঞ্জটা উল্টো হয়ে গেছে। নিচে একদম যে বাংলাদেশ বর্ডারটা আপনার একটু সামান্য না, ওই যে যেমন আমরা উপর থেকে যখন যাই না, মানে নিচের দিক যেতে বাংলাদেশ যেতে প্লেন হয়ে যাচ্ছে, তো যত ঠিক থাকে তাও প্লেন হয়ে যাচ্ছে। ওইখানে আমাদের সেই জন্য বেশিরভাগ সময়টা আপনারা এই জায়গাটা যখন একটু ইস্যু করবেন না, বাংলাদেশের ওই বর্ডারটাতে দেখবেন, মানে মেকলিগঞ্জ টু বাংলাদেশ বর্ডার যেহেতু একটু প্লেন, ওখানে জলটা খুব স্লো যায়, তো ওইখানে ম্যাক্সিমাম টাইমে আমাদের এই যে 4 মাস এই যে মনসুন পিরিয়ডটা না, তার মধ্যে মোটামুটি দেখবেন প্রায় বোধহয় 1.5 মাসে আর কি, ধরেন 30-40 দিনে ওইখানে ইম্পোজ থাকে। উঠলো জল, আবার নামলো, আবার উঠে যাচ্ছে, এটা ওই জায়গাটা থাকে। ওইটা আমরা এখন যেটা মোটামুটি আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে হয়ে গেছে, আপনারাও বুঝে গেছেন যে ওইখানে যদি মোটামুটি ডেঞ্জার লেভেল বা এটা হয়ে থাকে, তেমন তার এফেক্টটা আমাদের কিন্তু কোথাও আসছে না। কিন্তু একমাত্র যদি একদম এক্সট্রিম ডেঞ্জার লেভেল ক্রস করে যায়, তারও উপরে উঠে যায়, তখন তো যে ড্যামেজগুলো সব মোটামুটি সব জায়গাতেই হয়। মানে বাংলাদেশ লাগোয়া এলাকা হলুদ সতর্কতা জারি তিস্তাতে। ভুটানের ওয়ার্নিং পয়েন্ট রেইনফল, হ্যাঁ, ভুটান থেকে আমরা রেইনফল, আমরা ভুটানের 5টা জায়গাতে রেইনফল পাই। ভুটানের কোন কোন জায়গায়? ভুটানের হচ্ছে নদীর উপর থেকে প্রায় আমরা এই জলঢাকা, ভুটানের জলঢাকা কেন্দ্র বলে একটা জায়গা আছে, কেন্দ্র জলঢাকার উপরে একটা তোরসা ডোরখা বলে, আর সংকোচের উপর 2টা জায়গা আছে। আর একটা হচ্ছে পাই আমরা হচ্ছে চুখা থেকে রেইনফল পাই। চুখা যে হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট আছে, চুখা থেকে পাই। আর এছাড়া তালা হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্ট যেটা আছে, ওখান থেকে আমাদের ওরা ডিসচার্জটা পাঠায়। ওরা 6 আওয়ার